हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ कहानियाँ महज अफसाने नहीं होती, बल्कि वो वक्त की धूल में दबे हुए वो सच होते हैं जिन्हें हम अपनी अक्ल के पर्दों में छुपाने की कोशिश करते हैं। ये किस्सा इस वक्त का है जब गांव की फिजा में परिंदों की आवाज़ नहीं बल्कि सिसकियाँ गूंजती थी। गांव के इस पुराने पिपल तले जो मनहूस साया बसता था, वो कोई वहम नहीं था। बूढ़े लोग कहते थे कि जब रात के पिछले पहर कुत्ते रोना शुरू करें और हवा में सड़ी हुई लाश की बू फैल जाए तो समझ लेना कि वो बेदार हो चुकी है। ये कहानी समर की है, जिसने अंधेरे की इस रूप को देखने की जुर्रत की जिसे देखकर बड़े बड़ों के होश गुल हो जाते हैं। आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की स्टोरी का नाम है डाइन। पाकिस्तान और इंडिया के सरहदी इलाकों में बसने वाले पुराने तहातों की अपनी ही दास्तानें होती हैं। एक ऐसा ही गांव था जहां के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। ये कहानी वहां की एक नौजवान समर की है जो शहर से तालीम हासिल करने के बाद अपने आबाई गांव वापस आया था। समर एक अलग ही सोच रखने वाला लड़का था। वो इन बातों पे यकीन नहीं रखता था कि गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के दरख्त पर किसी का साया है। गांव वालों का मानना था कि वहां एक डाइन रहती है जिसके पैर उल्टे हैं और जिसकी आंखें दहकते हुए कोयलों जैसी लगती हैं। एक रात जब गांव में बिजली गायब थी और गुप्त अंधेरा था, समर अपने दोस्तों के साथ गांव की नहर के किनारे बैठा था। अचानक इसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि जैसे कोई तड़प रहा हो। वो देखो, इसके दोस्त अली ने कांपती उंगली से पीपल के दरख्त की तरफ इशारा किया। वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रही थी। जैसे ही इसका चेहरा नज़र आया, अली और बाकी दोस्त वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन समर वहीं खड़ा रहा। इस औरत का चेहरा जला हुआ था और इसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ दो हाली घड़े थे जिनसे खून बह रहा था। समर भागकर अपने घर पहुंचा, लेकिन इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे ज़मीन पर उल्टे कदमों के निशान नजर आए। वो निशान इसके घर की दहलीज तक आ रहे थे। रात के 3 बजे समर की आंख खुली। इसे अपने कमरे की छत पर किसी की चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई गीले पैरों से कोई चल रहा हो। अचानक छत से खून के कतरे इसके बिस्तर पर गिरने लगे। जब इसने ऊपर देखा तो वही डाइन छत से लटकी हुई थी। इसके बाल समर के चेहरे को छू रहे थे। इसकी आवाज़ एक फटी हुई अजीब सी थी, जैसे तुमने मुझे देखा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन समर ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा जी से रब्ता किया। बाबा जी ने बताया कि ये डाइन दरअसल इसी गांव की एक औरत थी जिसे बरसों पहले जादूगरनी के झूठे इल्ज़ाम में जिंदा जला दिया गया था।
مرتے وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس گاؤں کے ہر جوان ہون کو تڑپائے گی۔ اس ڈائن کی طاقت اس کے کالے دل میں ہے جو اس نے اسی پیپل کے درخت کی جڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ سمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عذاب کو ختم کرے گا۔ وہ رات کے 12 بجے ایک پرانی خنجر اور اگربتی لے کر درخت کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے جڑوں کو کھودنا شروع کیا، ہوا کا رخ بدل گیا۔ درخت سے ڈرونی ہنسی گونجنے لگی۔ اچانک وہ ڈائن نمودار ہوئی اور سمر پر حملہ کر دیا۔ اس نے سمر کا گلا دبا لیا۔ سمر کی سانس اکھڑ رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ جڑوں میں جکڑے ہوئے اس لکڑی کے صندوق تک پہنچ گیا جہاں وہ دل موجود تھا۔ جیسے ہی سمر نے خنجر اس دل میں ایک دم زور سے مارا، ایک زوردار چیخ گونجی جس سے پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ ڈائن دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، میں ختم نہیں ہوئی، میں ہر اس دل میں ہوں جو نفرت سے بھرا ہے۔ صبح جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو سمر بے ہوش پڑا تھا اور پیپل کا درخت راکھ بن چکا تھا۔ سمر تو بچ گیا، لیکن اس کے چہرے پر اس رات کے خوف کے نشان باقی تھے۔ آج بھی اگر اس گاؤں میں کوئی رات کو اکیلا نکلے تو اسے دور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ دوستوں، پیپل کا وہ درخت تو اب راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، لیکن گاؤں کی خاموشی راتوں میں اب بھی ایک عجیب سی بے چینی رقص کرتی ہے۔ سمر آج بھی جب آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں کے اندر وہی جلی ہوئی عورت کا عکس نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائن کا جسم ختم ہو سکتا ہے، اس کا اثر نہیں۔ آج بھی اگر کوئی مسافر اس جلے ہوئے درخت کے قریب سے گزرے تو اسے پاؤں کے الٹے نشان ملتے ہیں جو ٹھیک وہی جا کر ختم ہوتے ہیں جہاں سمر کا گھر شروع ہوتا ہے۔ شاید وہ ختم نہیں ہوئی، شاید وہ اب بھی سمر کے سائے میں چھپی ہوئی اگلی قربانی کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ کچھ دروازے ایک بار کھل جائیں تو وہ کبھی مکمل بند نہیں ہوتے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ پھر کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔